अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं राह चलते ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सफ़र कर रहा था तो ये ख़बर अचानक आई, तो मैंने सोचा कि इस पे बात होनी चाहिए। आप लोगों का हक़ है कि आप लोगों तक ख़बर बर वक्त पहुँचे। आमिर लियाकत साहब की मौत और मौत के बाद की सूरत हाल को आप सब ने बड़े अच्छे से फॉलो किया और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम अफसोस में थी। वो लोग जो आमिर लियाकत साहब को पसंद करते थे, जो नहीं भी करते थे, उन्होंने भी उनकी इस जवान मौत पे अफसोस का इजहार किया था। उससे ज़्यादा अफसोस किस बात पे हुआ था नाज़रीन? अफसोस इस बात पे हुआ था कि जो हरकत दानिया शाह ने की थी, पूरे पाकिस्तान ने, खा मर्द हो खा औरत हो, सब ने दानिया शाह पे थू थू की थी कि जो गंदी हरकत उस औरत ने की थी, उसने बीवी लफ्ज़ की तौहीन की थी। क्योंकि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि बीवी के सामने मर्द बेलिबास भी होता है। हर तरह का राज मर्द का अपनी बीवी के सामने, और बीवी का हर किस्म का राज उसके शौहर के सामने होता है। तो खलवत के लम्हात में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बेलिबास भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप उस स्मार्टफोन से कुछ भी करते फिरें और अपने शौहर की बरहना तस्वीर बना लें, नंगी तस्वीर आप जो है बाद में पोस्ट कर दें या वीडियो पोस्ट कर दें। इस घटिया औरत ने यही काम किया था। आमिर लियाकत की मौत भले ही तिब्बी थी, ये बात तो बुशरा बीबी जो कि उनकी पहली साबिका अहलिया हैं और फरीक भी हैं इस केस के अंदर, उन्होंने तो कह दी है कि वाकई ही तिब्बी मौत थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आमिर लियाकत जिस जहनी कैफियत से गुजर रहे थे, उनको जो दिल का दौरा पड़ा वो इस वजह से पड़ा कि आमिर लियाकत को वो स्ट्रेस दिया, वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आपको पता है आमिर लियाकत कराची से इस्लामाबाद जब एमएनए तो वो थे, कौमी असम्बली का इजलास होना, वो कराची से इस्लामाबाद आया करते थे तो वो जहाज़ पर नहीं आते थे, वो बाय रोड आते थे। लाहौर से कराची अगर आप जाए ना, हालांकि आधे रास्ते तक तो मोटरवे है, तो फिर भी 15-16 घंटे लग जाते हैं। इस्लामाबाद से कराची सोचे कितना सफ़र है। जो आमिर लियाकत गाड़ी पे करते थे, जहाज़ इसलिए नहीं लेते थे कि उनको वहाँ पे लोगों का सामना करना पड़ेगा, अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे वो। उनकी बीवी ने उनकी वीडियो वायरल की थी और आज का दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। अदालत ने दानिया शाह की गिरफ्तारी का न सिर्फ हुक्म दिया है बल्कि पुलिस ने दानिया शाह को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये केस आपको पता है ढकी छुपी बात नहीं है। साइबर क्राइम FIA का जो साइबर क्राइम है, एक समाजी तंजीम थी जो कि FIA साइबर क्राइम के अंदर दरख्वास्त लेके गई थी कि इस औरत ने, उनके अल्फाज ये थे कि दरख्वास्त में कहा गया था कि दानिया ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की औरतों की इज्जत मजरू की है। दानिया की इस हरकत से पाकिस्तानी औरतों के सर शर्म से झुक गए। मामूली तनाज़े पर नाजेबा वीडियो वायरल करने की सजा दानिया को मिलनी चाहिए। देखिए ये बात सही है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी औरतें ऐसी होती, क्योंकि देखें पूरी दुनिया में खा उसका ताल्लुक किसी भी मजहब कौमियत से क्यों ना हो, मर्द और औरत जब मियाँ बीवी बनते हैं तो वो हर तरह का एक दूसरे से राज शेयर करते हैं। खलवत के लम्हात में, तन्हाई के लम्हों में वो एक दूसरे के साथ होते हैं, उसमें किसी किस्म का पर्दा नहीं रहता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस दौरान अपने साथी की, अपने पार्टनर की वीडियोस बनाते फिरो, और वीडियोस इसलिए बनाते फिरो कि कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी, मैं अपने शौहर को जो है वो बदनाम कर दूंगी क्योंकि वीडियो बना मेरे पास, या ब्लैकमेल करूंगी कल को मैं ये वीडियो दिखा के। घटिया औरत थी ना, छोटी सोच की औरत थी और घटिया औरत थी, उसने घटिया काम किया। लेकिन हमारी अदालतों से अक्सर उम्मीद नहीं रखी जाती है फौरी तौर पे इंसाफ की, लेकिन यहाँ पे मैं काबिल तहसीन है हमारी अदालतों का ये काम कि उन्होंने इस औरत को सज़ा दी है और मैं समझता हूँ कि बाकायदा इसको अब सज़ा इसकी पूरी होनी चाहिए। कराची की मकामी अदालत ने जनाब फैसला सुनाया है और गिरफ्तारी इस खातून की हो गई है। बुशरा बीबी आमिर लियाकत की जो इससे पहले अहलिया थी, उनका मौक़िफ़ है कि दानिया शाह की जानिब से वायरल वीडियोस आमिर लियाकत की मौत की वजह बनी। दानिया के खिलाफ FIA में सबूत जमा करा दिए। उन्होंने कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं, शरई तौर पर पोस्टमार्टम नापसंदीदा अमल है इसीलिए नहीं कराया। मजीद कहा कि कत्ल का तासुर गलत है, आमिर लियाकत की मौत तिब्बी थी। तो ये तो अब हालांकि बुशरा बीबी लवाहिकीन में नहीं आती है क्योंकि वो उनको तलाक हो चुकी हुई थी। उनके जो बेटे हैं, उनकी जो बेटे और जो अहमद और उनकी बेटी दुआ हैं, वो आमिर लियाकत भाई के लवाहिकीन में उनका शुमार होता है। तो हो सकता है वो भी यही बात करें जो बात उनकी वालदा कर रही है बुशरा बीबी, क्योंकि ये हैं तो लवाहिकीन लेकिन रहते अपनी वालदा के साथ है, तलाक के बाद भी वालदा के साथ रहते थे। तूबा इस पूरे अरसे में गायब रहीं। तूबा उनकी दूसरी बीवी थी, दानिया उनकी तीसरी बीवी थी। 8-9 महीने शादी चली थी तूबा के साथ और तूबा ने एक मौके पे आके, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी अगर आपने देखा हो, तूबा ने एक मौके पे आके आमिर लियाकत पे इल्ज़ाम लगाया था कि मैं जो इतना स्ट्रेस्ड आउट हुई थी तो आमिर लियाकत उसकी वजह से। खैर लोगों ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, किस हद तक बात सच है झूठ है मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन
اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، عامر لیاقت صاحب کی مغفرت فرمائے. یاد آتے ہیں کبھی کبھی، بلکہ اکثر یاد آتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ بھی ان کا بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، بڑا بھائیوں والا تعلق تھا. موت ہر شخص کو آنی ہے ایک دن، اس میں عمر کی قید نہیں ہے، لیکن جس طرح اس عورت نے جو گھٹیا حرکت کی ہے یہ وجہ بنی ہے. میں تو بشرا بی بی کے اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ عامر بھائی کی موت کی وجہ یہ عورت بنی ہے. چھوڑنا تھا چھوڑ دیتی. یہ بات انہوں نے بھی کیا بشرا بی بی نے کہ دانیہ شاہ عامر لیاقت کی بیوی نہیں تھی. بعد میں آپ کو پتہ ہے نا اس کی ماں نے کیا کہا. دانیہ شاہ کی جو ماں ہے، دانیہ شاہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، یہ دو بھی ہے. اس کی ماں نے کہا کہ اب تو دیکھیں جی جو کچھ بھی ہے عامر کا، جو کچھ بھی ہے وہ دانیہ کا ہی ہے. تو بی بی تم نے تو خلا لے لی تھی. تم نے خود سوشل میڈیا پہ آ کے تمہاری بیٹی نے بتایا کہ میں خلا لے چکی ہوں. پھر جب عامر لیاقت مر گئے تو پھر ٹسوے بہانا شروع کر دیا. ٹسوے بھی کیا، سوشل میڈیا پہ آ کے ٹک ٹاک عامر لیاقت کی موت پہ جو پہلا تعزیتی پیغام تھا وہ محترمہ نے ٹک ٹاک پہ دیا تھا. کہ بیک گراؤنڈ میں سیڈ سانگ چل رہا تھا، گانا چل رہا تھا، اور یہ آنکھوں سے وہ جو نہیں فلٹر لگا کے وہ لگا رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، ٹسوے بہا رہی تھی اپنی مگرمچھ کے آنسو. اور پھر بعد میں نہیں جی، بعد میں والدہ کا موقف ہے کہ جی بیٹی تو عدت میں ہے، تو عامر لیاقت کی دانیہ سے سلو ہو چکی ہوئی تھی، اب ہم بالکل ٹھیک ہے، سلو ہو چکی ہوئی تھی. شرم کا مقام ہے یار. یہ کس قسم کے گھٹیا لوگ. مجھے کبھی کبھی عامر بھائی پہ بھی حیرانی آتی ہے. جب میں نے پہلی دفعہ دانیہ کی وہ ویڈیو دیکھی، اس کے گھر کی ویڈیو دیکھی، عجیب و غریب ماحول تھا بڑا. مجھے وہ ماحول سمجھ نہیں آیا. شادی بھی نہیں ہوئی، ایک ہی پلنگ کے اوپر باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، دانیہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، عامر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں. اب وہ بقول ان کے والدہ ہیں، والد صاحب ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عامر بھائی کی موت کے بعد جو تھانے سے کچہری کا چکر جو بھی لگے وہ دانیہ اور اس کی ماں نے لگائے. باپ پتہ نہیں کدھر تھا. وہ باپ جو اس دن اس ویڈیو میں تھا جب عامر بھائی گانا بھی گا رہے ہیں دانیہ کے ساتھ بیٹھ کے، اور ابھی شادی وادی نہیں ہوئی ہوئی، یہ پتہ نہیں ہوئی ہوئی تھی، خیر جو بھی تھا، وہ بڑے عجیب و غریب. اس دن جو شخص دکھایا گیا تھا کہ جی یہ باپ ہے، اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ باپ نظر نہیں آیا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو بڑی عجیب و غریب مشکوک قسم کی یہ فیملی تھی. میں الفاظ جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ نہیں پا رہا، نہ کہہ سکتا ہوں. یہاں پہ مائیں بہنیں ویڈیو دیکھتی ہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے. یہ اس قسم کی فیملی مجھے لگ رہی تھی جس کا کام تھا صرف کھاؤ. عامر بھائی نہ جانے پتہ نہیں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے، ان میں پھنس کیسے گئے. میں تو یہ حیران ہوں، مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے لوگوں میں جو کہ پوری خاندان مل کے جو ہے وہ ان کو نوچنا چاہ رہا تھا اور عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے، یہ اس میں پھنس کیسے گئے. عامر بھائی کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے گا. خوشی ہوئی کہ اس بد کردار عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں ہی سبق سکھانے کا بندوبست کر لیا. مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان.